You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. Tu es Seigneur, 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 Alpha, Omega. Tu es Seigneur, Alpha, Omega. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alpha, Omega. Tu es Seigneur. Alpha, Omega. Tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur.
Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Mau akosu mavo igonu inkotoe. Mize okwodo alotweme. Yemi me mau ton wado khonu mi wado khonu aikhale do Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Amen. Jijan bose mau khoe ma toe. Bonu minayi khoji dile Jésus Christ kodogbon fi gbetowe aton plede do nu komi tome on emi do blagla ye tome mewe me aton enele kadona gbeto de me gbeto de zai khai ton ze jonu akulu no do nu gbome bo no eji se kodo emi de o ewa yin khasirisi mauton yobodo la crainte de Dieu. Bon, mais support de Mao Saint-Vécho, il y a 4 ans, nous avons réussi ici, Mao Ton. Et nous avons essayé Mao Saint-Vé. Réussi ici, Mao Ton, il y a 4 ans, nous avons déjà oublié. À mon dit de GDD, Bibo Mao Ton, nous avons eu un peu de repos. Bon, mais aussi, c'est vrai. Si, de nous, Mao. Et c'est Mao, c'est Yolanda. Et de sisi nous mao. Bon, mais comment ponde ou sage femme ou elle est tondo. Oui, ma exode ton mewai. Mimo puis ako chiffre ako. Yemeni vigile meto weneleo. Parents donu yedo. Ni yonu e da vinaji e bokura ji don leo. Yemo ye bonu do jire. Sunu e do homenu yeo. Ni rouillé. Le Exode chapitre 1, verset 15, verset 22. Mimo, yeme wele, le fine. Mimo do me jedede, yekun se tonunu, akoswa sin beride eneo. O ma u khoima timen mi do jedede, ma u donu ye. Bona ye lo mo vi, bona ye wendo. Bo ye lo mo, ye do wendo ayi, bo jivi. Do ye hengbedo tenu vieda dogomele mile amo pondeu esanyi Daniel ton do Daniel chapitre 1. Alléluia. Mimo pondeu ton o Daniel gbe bodo nu gando gano pache nu yeme akoso nawa de boy na se akoso do akoso se agbasale o Daniel donu gani o jere ni mana emile akoso sin dudu do nu akoso do ne do nta otu ezon yetawa hede kwiji ewezon bo Daniel o eno nzendo ho ma uton we kan nu egbeto do na ren da ihame bodan do sisi nu ma wo ho ma uton egbeto no yiren do ayi khatombe bonon zon bo gbetono do sisi nu mao wene ayi medecin khodo ayi khameo bo ren khowo anaze me oze yilo na anando sisi nu meo anaze me oze yilo na nugbo Daniel sin we ma tanu konton mi kha besin afo eyin nu konton so ayi je afo o ko aton nous kuno pogo chapitre 1 biwe eni ode o mi amo pondeu esanyin konton Daniel ton atonle e yilo edo Daniel sin konton atonle ewe Shadrach Meshach Abednego. Alléluia. Bon mi modo jirede yedeleo akosu Nebukadnezar blo eyin botio bodo ye na je polina bo ye gbe de mi le kuna je polina pon pere o akosuro nu ye maka igbebo na je polinu botio a ena be edo mi opo ome bo ye na mi opo ome akoso edomonu ye cho ye gbe de mi kuna je polinu akoso sin botio o akoso donu bi sese ye do gbere emi le kuna je polinu akoso sin botio o
bodo nugbo me on eje polia akoso do mi opo eni flo azontewe mi opo ni lewo ji mi oganji azontewe yedi khesia ye gbado do mawu de sen ede o do itautu yede ji do mawu o bo ren mawu sin ho ayi khame bo blodeji bo setonu nu mawu sin ho mawu hule ye gan nugbo bo mimo do mawu hule ye gan nugbo ye me bisese o ye debu nyime bo je polinu bo ti o akhoso de gbebe be idomi opo meon do tonu de senu mawu o bo ze mawu yilo na bo do sisin mawu wutu o mawu bio mi o me khaye mawu do izai me bodo jirire anado mi o me gbon we o mi okuna fio we o do ado tonu sewe we son me do tonu sewe we do pagbe nena eyin me do toli verbo do reju oblo we do pagbe nena mawu do agbon mi okuna jiwe o de no do bo mawu ko do be won o eyin me bodo to tri we pagbe nena che do jiton a me ze mawu sin ho renda yi khame bo ren mawu ko nugbo le mado nugbo kodo konu mi din gbadan mi mano versi no pagbe do bibeli me mawu dole o me ru kwa huwe o jiwe na che do a me ru kwa huwe o jiwe na che do a me de kporu kwa huwe bodo nu ejuro ile blo wele o jiwe na che do a mi mano versi mo eyin do jiriri mawu to pagbe ro ko to me o e ba nu eni se to chobo nu pagbe oni che e do siti obeyi we e do nu a se to nu we e do eyin do me jiriri ko nko yise bo nko da galewe eyin do me jiriri nko yise bo nko da dingbando we eyin do me jiriri nko yise bo nko do me rizi we eyin do me nko yise bo nko do me zun we nko do me hengle we bo bu pagbe mawu to na che do jichi a dingban eyin ni obi sese pagbe mawu to ni ele do no che do medeji gbon mo a me ze gbeta ro nugbo me boro pipe do mawu ro nugbo me bodo emi le na se mawu egbele maku esi uji kunu emi si u se tonu de mawu ba gbon be na ji kunu mi yi gbeton ewe mawu no wa bonu agwa lo na ewe mawu no wa bonu a ren so e bonu ren ganji lo nu bi me Alléluia. Dan Meshach, Shadrach, Abednego. Yemi antonle o. Ye don akhoso catégoriquement. Ye don khona akhoso mi dena je pelin tu bochi oto ya. Ni mawu mi to mate jana khole mi gan mi dele tu no mejere mi dele khona je pelin bochi oto yo. Ne betona do khobo mbeto we me ne yimbo ya akhoso bo do khobo de na di khesinu beto bona gba mawu sinse. Fita nse mawu ozelu. Nta nse mawu ozeyilo. Ma wodon mi ba mi ko khawai do Malachi 1 verset 6 me do jere ma wodo je me no mi tokporo eyin mi mesi mi tonpo khesirisi ye yi de yin mi ton fite mi ze do nu mi anji ne na se to nu beto bona gba ma o sinsen bon ndo sisi nu ma o de bua ndo sisi nu ma o wa ma o hole ye gan bo ye dele o akhoso ma to ma o wa akhoso Nebukadnezar Eliaze gigonu ma o Shadrach Meshach Abednego to gigonu akuluno miro kho sewe ntewe kazombo kho lo ka je tinton jibo mi je sise jiro segla ame awude mi dodo bigbomele awude de donu miro bigbomele ye ni ma do tashu ni awule do tashu do we sekoto me mi ko ngbe ami kan ma o sin via ni miro ma o sen boko da dingbando we miro ma o sen boko do nuglegle leblo e do nugle o awo mi ton enado eyin jikwikwi awo mi ton ado tash lo bigbome ehunukunu yo ba mo ba wo edono do bigbome enado tash do ada dingbando e awo edono do bigbome enado tash do ada ajoje do gbetelewe do to ho me ajogban to ekan azo to eme bole da ajoje do ma wo do ma wo kwegbe anu na mada o wa ajoje adisi anu blo nunde ma udole ya anu tonu sen ma we ya enele bisese yo eno reme kwiji ha Apocalypse chapitre 19 bonu mini ha verset
eyin tantongo bonu anapon donugbo nugbo awu de donu meru bigbo me awu etekada awu yin we aji Apocalypse 16 we ma ta ko ewe dopo afọ eyin tantongo ewe minaha boyro ena nyɔnu de dagbewe Jésus Christ jaye eyan gun be yelo da gun ene bo ena do awu akwenuvo mime akwenuvo lo zo dawe akwenuvo dagbe ewe ena do boyro de akwenuvo eneo ewe yin azo dagbe azo jijro de eime wiwele yewai hun ayiro podo ki ho ba wodo konumi bon fomoro nugbodo we o awo enado mi medeji we hun ayiro podo ho ba wo ni lo konumi bon fon podo ki ho nu gwa wuwu we o enado mi medeji we awo ni do konumi bon we sogbele nu biblo we nu de jiro le nu biblo we nu la dingbado ajo e mende o a no rizi me de buru ajo e wa ndi o me a no wa ngblegble nele de bu a bon jiro tam ayiro po ho awuchi na ro mi mewe ndo nu jijiro blowe o awuchi na no medeji ndo nu jijiro blowe o awuchi na no medeji kenklen adam lo dowe dion nu de no pacha mi ta won e wa ndo mi wa ma usin pe gbewe mi wa bo mi ko le adam lo dowe o e ma sogbe ne e sogbe a eyan a Alléluia. Bo madame lo bono unze. Jésus Christ ni donwe. Ayiro ko hon bondo nu jijiro we ate ezi akiza bono zama osin khosa o nu jijiro we nu esogbero ma osin nu kunji we awuto ina do mi mewe. Awaze raglan ya yasin ma osin khosa bo zeyin do koho ahe ma osin khosa do mi meji we awuto ina mewe. Nu jijiro nu sogbede ma wo baro mi ni blule bo miro nu jijiro blowele awu mi to mi doro bigbo me idonu mi na do bi na do edo azoda gbe wiwa me wiwele to ya wo do konu ye won ero yin wedo awo ti toton wire su kristian won we na to awo wire su kristian we na ne fomo bi awo na chi gbon ko to do bigbo me wire su kristian we na ne fomo awo edo azoda gbe awo me wiwele to we plus ndo nu jijiro wa we o aworo mi mewesi ndalo sin wa wuwu me ndogudo wa wuwu boro njijiro wa we tegbetegbe o awuche na mewesi amonu ngwa na dingbando awuche na do tashi nu ngwaro nu gbegbleblu awuche na do tashi nu ngwaro nu maso gbegbleblu awuche na do tashi Jésus Christ ni don do koroko mi tonle nko tuwa ya ndo do wude timbo ntundo mina blodo film blodo khosafi den li pede eli tam do gandi do christian ontonji gandi do christian onton de christian do gangbon et lors le voyage du pèlerin ya ndo do wude webo ni ayin christian bo ponu bonu abana sema wo gbeta to we anze kite no abana do gan gbeta to we anze kite do dawe lo edudeji kaka bobi ose ko to me Edudeji et yodo le voyage du pèlerin. Ma okolo de ndo nkade ro fidion do awu kwiji ko awu mimeji ko ya undo do undo ko le teni mi teblo do ko me fi le bon litan e we bi e khache me di trolo e we yodo itushile ayo gbe me we ide bo nyan lo eyise e ka yise o ele wesi wenu ele wesi awewe eje koton ewa ya bo ya bero nu ko ewa ya pon ewa je esanyin agame ele aga awodo tash eya pon eda digbando e awo itash edon leblo awo je tash jibudo tash kaka awo biawi be do kan tuntun ba ene echite bo imo ma ozu atode
ma uzato eni akodoku ma uzato yin khe ba eto baba kwa bodo ku iganji bodo deliverance on mi bloni ne de deliverance ko sogbe bo yan bi me ton khe babo du bara to metam ele yi kaka e mo do mejere nde ba mi de kan tutu ba mi de ku sogbe o ele ayi mo ma uzato do me ko mi ku lo wa blo kan tutu nisin ma uzato de yon mi ma blo kan tutu de voaji ma uzato bo akodoku ndo ni mo he mo ko pon no black no mi no ko no je ne mi kwa so ko no black do fia enya akodokun e mi o le bo do akodokun ta ya won do won anpon de ji si no mi blo do fia anpon de ji e hwe kan ji kwa akodokun po o bo akodokun ro ni bodo e ko mo kan tutun won mi ko blo ni ya ne mo kan tutun ti abe tant que ma da lo sin wa wo me an kan tutun si wa ewe ntimen mi do mejere kan to konyin yeyan bi gboma we sin gbeto de mebe ija ibo bli gbogbo je nu kufleji bo je mana kan bloji tobu de we nko mo wa imo gege wa isin to gbeto na je ido ko bo je sisari ji dandokun bo je sari je mona bi oban gule abi mi na chite ko na se ba mona yin dowe mi le te karo e lo mi le bolo deliverance ne le wa ipo gege un mais gbigbo wa ti men mi lo mejir amodi anche ero ti agba ina je bolo gbigbo mo yan e na yan gbigbo mo wi tegbetegbe sin na jodo we a amo gbeto nu na tun kan ni we nko ma uton e do ni no ni jo adigbando be ka gbe adigbando dodo be ka lo gbigbo mo we yan we do yeme est-ce que si mo kan tuntun a yero ni jo adigbando e ka gbe adigbando dodo bo ka ro be ka lo gbigbo mo we yan we do yeme tegbetegbe ero ni jo agado níjó me rizi do níjó àjòjíjẹ do àjòjíjẹ panam system ton àjòjíjẹ edo ala abodo edo ruiz ton le mo adigbare su do ruiz ton le ni dalo sin le bi se me e ka gbe biblo boy ko no do bibo mo we yan we represent ton me hungbe bibo mo deliverance ne ha aparo popo yo deliverance we me ko yin deliverance ti tengbe a ho ma wo ton we na deliver gbeto nu gbeto man ka yi a esimo deliverance ti a mende se gwe odin ka we no so mo gbeto no si gan arrive nu do ide okun ndo nu gbegbele wa we o awuchi na no tashe ndo nu gbegbele wa we o awuchi na no ijipipi ena no itashi do bibo me nkana tunwa bo ndo mejere ka tasho ka do bo kwendi o fie mesusu na jaide na chiaide do kwendi di sin gwe nu fie ole fie mesusu na jaide do kwendi di sin gwe nu one. Alléluia. Alléluia. 1 minute tourne jiride. Azoma uton wiwa. Ma aussi sen. E no juro me be no sen. Ma ou de juro me bon. Ma aussi sen yin do e juro mi na sen. Ma ou de juro mi bon. Ma aussi sen li mo. Nous e se kodo minde ro la crainte de Dieu. De se kodo minde on ko timen mi. Bodo crainte de Dieu et nous ni namo Saint-Esprit non na crainte de Dieu resirisi ma uton sisi don ma wo et nous ni namo bigbo weye ma uton non na alianwe armwe alianwe alianu mon koton e ro betore sin bezame on chobonu ena uwe o ena be udini esi uwe gbede ya chobonu me do kresirisi ma uton do gbezanto me edo sisi ma uton chonu ena uwe ena be uni desu esi uwe gbede ya armwe alianwe be no sanwe ntewe kono rin alianu ne wa gbeto sin gbezame oho ma uton we podo gbeta towe jolo towe diana dodo wedeme dia dodo wedeme ewe ana yi ma wo hodo meneze weme bo ho ma wo to elo ena produit nde lodo sisi ma wo to do presenter me azere o asi wo wedo ma wo asi dasa ma wo sin ho a asi blo nde ma wo gbe o a
mais dévodé mi monde bien au point mais ewen Joseph bon mi ko se hodo Joseph dit bon mi mo de Joseph ton ayin bon godo ewe mi khale ma o kale adonu Joseph bon Joseph yin ko me vono we akose Joseph ko me vono we ewu we a mene de si ha Joseph sintan bodo Joseph wa ni do yin mo nu wa indoro Joseph sin bezame a do ma o zo wa to ma o fodo to le chili ton le we da kin gbanji egbe ira kin gbanji bi si ami o bon nous les juro mendio et nos gomono interpréter au faut les juro et bon Joseph de sous le conscient bon do gang pas mais on et dans nous esani mais pharaon si azawato et non kofu mais non kofu nous pharaon les pharaon yeme de non kofu nous pharaon les 5 ans et chanson et le gang pas mais on Joseph ti me droit de ko ni bodo pharaon na le boy da so mais bokaro no me de nous je donc ni flie mi emi kun wa nde ndo wa to ro kan pa me ro fio emi kun wa ntio nungbo me o ma o sin alodo jiton ba idonu mi bo ero nde bublo we o ma o no doni ero nde bublo anu no nu kan yiwe ero nde bublo anu no nu kan yiwe ero de bi Potiphar sin pe gbe o Potiphar sin le bi sese o eyinu kan nu ero glemenu Potiphar eyinu kan Glé Potiphar ton yinuko ko de Potiphar ton sur level yinuko moi wona ache e do ma do kwaka Joseph we binu we ache Joseph do khesirisi ma uton we sin fite we ka ma khesirisi osin eyin lo toto ma do ma o sinu jijirele ni an fite na ba sin ni be sin no gbeto de do gbe ma do khesirisi ma uton we sin mais ma yi si ama si do khesirisi ma uton ne do ma o sin ko si contenu on e do yeme han et dit nous Jésus-Christ wa kaka mena c'est Jésus-Christ ko mena do mi c'est ton Jésus-Christ wa si do nu ma wo inu huwe gbede ya khesirisi ma uton do memeon yenu huwe gbede ya aliyan do poge des hommes des gwala nu Christian ma o sento be ina no mi mejira ikun gbanji o ejen ko ne nu devo we ya ablanu akode eyon ablanu akode azan kande eyon ablanu akode azan gban eyon ablanu akode azan o kande gban eyon e ma yinu yan ne lo akablene le bi sisefo bokale akodo ajuje bodo me rizi we me koto we akablene le bi sisefo bo la dingban do nozoto we dio no biblia ni o edo sisene ya dès que vous avez le dossier ado khasirisi ma uton do gwade me a aze ma uyilon na akado ma ugudo wale subo kombo ntoni mi ala yi nu kondo Joseph sintan me gbadan dian mais non mina la inu kon tantan do mi kaka wa je fille de Joseph pour essayer azin ko dire abi bon Joseph bi azoton me eni o ji mi fodo so sin dion e wa po no bi Joseph fo Joseph ton le de wa gbon bon pa gbede ma o to no Abraham e wa chiche me gbon ye me 70 personnes we gosin eyin puis Jacob de ye me 70 personnes we wa ye me 70 personnes we wa when we en Joseph don we do toton bre ni plateau mi ton wa o ye me 70 personnes we gosin puis de obo wa Egypte fini be fun echi Egypte de bo eje bi jiji bo je bi gba pe jibo ru bi ji egbe me de ne amen. Minihun Lévitique 19 verset 14 bonu mina ipon noe esanyi o khesrisi ma uton eno jireo noe no bloe mini pon noe do de we ho do e Lévitique 19 verset 14 Lévitique sin wema ta esanyi o ko eweropo afọ wenego
Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Verset là, Borotobose. C'est verset là, Sinho Gandhi. Yero anadonu, anado honyanya, de hodo barabara do esayin tokuno de bujia. Do ete wezon, tokuno sende do adeoya. Tokuno maro nwe do adeo sewene, tokuno wafidion, enado. Tokuno adonde do niwe esenuoa. Wenema senuoa, nous de jouer bien dans une méthode du temps si. Et c'est vrai. Mawo et tout le monde dit que mais tokuno yaya et ndida pour 28 000. Bon, rebeta de héros mawo vigniwe, bodo mawo sento yiwe a doit tirer debout. Le bonheur de Hoyaya de Better Matero nous sewe bonheur de Zuméon a doit tirer pour mon blunion. Et si c'est un mawo dorofi. Bile meno wa megon bono wuli ali bono jayiji e wa megon bo jayiji o ete enoblo mewe da iji jombo do kodo we o bo me o jayiji o e na be ko ton li do gudo ton e ho e do li do gudo ton e do nu ku ton me ya bo nu ma o viro wa le ne le zan we o e do sisi ma o ton a e do sisi ma o ton debu a sisi ma o ton debu ne a ma o do jirede et donando sisi mileton. Et donc, car tu auras la crainte de ton Dieu. Anando sisi mautowe. Sisi do kwemeo. Mauro de nous sisi do kwemeo. A kunsi udo honyanya do tokuno si bezan dio. Nous comptons. Oui, gars. Et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Nous comptons nos monouéa. Mais nous comptons ma de nous mouéa. Ero yiwe ho ero na poklewe akuna son de inu kon ni mena ti zoga bana no te bana ro pipo na ni pa fode ubuja ibo mi ni pon bo gbe to barabara de letin lo pe o me o yiro blo nu mo nkan ton le abi esanyi enana ejijo na tinsa bona ro fine merena ro afo zon amana do afo amana ro kenje amana ro kenzo we ben na do rando en afodizon tome bonano di rando yi puissant gege ledo nu mo nko ton dosin we egbe bo e karo ma o sento yin we e karo ma o sen we nugbo nu enele o e sogbe ka krisan ma o vi debuwa nu enele e sogbe ka ma o vi a wa lo delede bo wa lo enele nu tan ko betoro blublo we o e nanu hia wuton kwiji surtout le egbe do puissant de mini do Jésus Christ meon et les signes ou gan de denyi wa yiro fio do Jésus Christ me dion me wiwe cheke ba were do lieu des saints lieu très saint de do egbe o e wenyi Jamais on dit mi ma otu no jamais on jeno din tagbatagbe yi. Alléluia. Lieu très saint de gbe bo mi pe ngbe lieu saint des saints, lieu très saint de mi pe ngbe o. E so koko ton de en abosa ko ma oto gan enu bio me azono poko do to me azono poko do po. Bonu azono po genyo ye na bio fine bonu ma do de kan do we abo bio me o. Ena kuchi ton we azono poko do po we do azono poko do po bon klenio de do nde annoncer we nde lawe nu do na wa do nu come lawe alléluia amen bon klenio azono poko do po we ebe zo eno sinchan da foto mono do ikaka koho bone mason yo ba ton sewe ya
e no hu che no mo no pon ero gbe aji ero gbe ro don e na si afọ dai abi na si afọ iji bo che no na don gbe na mo do ero gbe e ma ro gbe e no don chi otonton do mere bu si bi ofine ya bon Jésus Christ wa ba mundo e he fine bo su fine amudo vu lo we no e kura ku tin ji o bon e supprimer e no le bi je ko e gba no fine le bi do eni de kun so da so de bu do mere bu ji o bon e bo bon lieu très saint de me yin po e ko jona yegbe we royaume des cieux et ouais enlèvement mais et na enlèvement bu dans lieu saint des saints c'est ko to be anatera e kun gbanji bon ma o yoro we ajiji me ba go saint kun gbanji ba wu to e lo kono lo gbigbo dale ma me an asibio me wiwe le me an asibio me wiwe le me e pen mana rende ble christian le de do egbe yo supo we te lo bible me lo bible e supo din na kun gbanji manarin walo ma sogbe zinzan ma sogbe supo bodo christian le si feme christian le si anlome ayika me ye dodo ye de meme ye no le dodo ye de meme no do mo to mo le do we do no zo iton we mo le we do no zo iton we do ye ka o me han e de pogege nous ressuscitons ma autant de même yesi disons ni mon coton là yesi le nous ne le wa indo ya mi de sumi pon nous si ma autant de même et da ikhamen ton me pon Joseph et de Potiphar science de me dire egbe dion nous ndo we anse e blo nu bi khe amo Joseph dia autant nous ero jije kaka be wa dia wu da lo menu me ko subo ko asu supposons ado machelon e o bon machelon te ko wa nene di ado bomba wa ado bon nto awude no do gwe nu mo na su jire de wo ganji mo na su do ganji ya awude do nto wa bodo wa zo agbero pegbe yo e to yin robu we do amo Israel vile gege yo awu gaga e no do amoro fidion esan Israel we de abe ero kan mo gbenu ero ese be yin kan no ese kan mo ton nu Potiphar se gbegbe ere awude we do bo awe ni wa gosi konu nyan bie ni bo ti alo menu nyon we ni o bo ipon akiti de nyon ni no ta he o ni awu gaga we bun bible ma do evun wone resirisi de Joseph si ayikamewe si edo newe na wa nu mo nko to na gwedo ma wo chegbon mo we ido expression de Joseph zan onesi expression de Joseph zan onesi edo ne na wa nu mo nko to na gwedo ma wo chegbon et Genèse 39 verset 9 edo il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Et on dit que crainte de Dieu, ça empêche l'homme de pécher contre Dieu. Alliant nous, et temps, mais bio est là crainte de Dieu. Mais le ma au sein où bibe na do no sisi ma autant ma au sisi en do mo do esanyi Lévitique 19:14 bon fi dion est-ce que fi le dion Genèse mais on c'est de code vieillard c'est de ma au livre le menen on côté me livre le sin mi so Genèse livre de wa imbo no a maîtriser bible titi me na be onu ya no ele ana we nu nina nu promettons bon bon ajo wale do nbi ma oton enale blada do esanyi Genèse base lié commencement lié saint de korofia lo ma waze ni ombozi a blo sena do fi bodo nu betelo do kesisi de na do nu emion e kun si udo ho yan de do tokuno si pesandio e kun ka si zende be yan wuyan be na zin alidinu to o nu kun to no be na igba ko de bo jayo
nous ado khesirisi ma wuton timeton do pleume on die ana wa nu de na yin nu bona yin nu je to nu ma wa nu e ma wo ko dole o nu e ma wo ko ma en la demele o ana do sisi nu ma wo ko ma yi se no susutin bodo ma amisa yi ye ka ko da kan sensen nu wesin ye ko da kan sensen fin wesin bu kan yi se no ma wo sento bon nous délai de boy nous tite ngbedele boy no do ma ko de ji bunu tede jia bon le gboko to no tede jia no do ganji ton ha bon le gboko to dele do ikun ganji o eno do meblewe e nu pepewe do e na zi verse e ba tu contest ma tu sens ton menando do ko mele menando ton mele ba ire mi lo ma o senwe ba e ko fite e na ise ko to me esu wende nyele amo haro bible me boy ro ni no ancien boy isa ko to me esu wende nyele amo haro bible me boy ro je me de anu ancien yemi me ma auton e kuna da triste o d'accord e we yen na igbe na Néhémie 5 Néhémie chapitre 5 Néhémie chapitre 5 Néhémie chapitre 5 Néhémie sinwema ta tongo betole we su wende amo egbedion ko mesin ma wo ton te ko jete abe alléluia ngbo en ko lo si wende ma wo da jinu ku simbo da ekungba kaka wa je bibeme wenu e yan obi ton sincèrement to me o ma o de su te go chite a ocho me kada mo do wele dion ni mi kado mo blow e khoru mi me bio ene mi ro kho se wene alléluia ma o de su ko chite wenu yan obi ton wenu ejibe do no we sin wenu mo jije jijajio ma o de su te ko chite sanu jije enele bo se comparer do ho e pie do ton sinu me o ho de apocalypse le sule dole o sanu jije enele bo se jire de idele o bo pondom te chichi ma o ton e chite nu bo etewe na je aji beto egbe ton le o ye ni do sisi ma o ton do yede me ye ni do khesrisi ma o ton do yede me ye ni se ma o ze yelo na do yede me do nde bu sopo bien ko mi de ton sinu kon yi nu pe ma dia o bo mi ro fi kaka abi pendi bo gbetole e raté enlèvement be chai wenenu e ma o ja te chibe do nu iro na jewe sutu le ton calamité le wa kon wa lopa de apocalypse lo de je de gudo lopa mi o apocalypse we ma ko sapi seulement que il faut livre ago se supo mi na le tito bana la ze we ma ni o bana la étudier Néhémie 5 wa kon Néhémie chapitre 5 verset 15. Donc à verset 9, verset 9, puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis, pour n'être insultés par les nations, nos ennemis? Ce que vous faites n'est pas bien. Ce que vous faites n'est pas bien. Verset 15. Verset 15.
Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Alléluia. Je n'ai point agi de la sorte par... Alléluia. Nous croyons c'est amine. Where so amonukunu jame. Botun do me jiriri. Sisi do nu mawu de do gbon ede ba do sisi we dion. Sisi do nu mawu. Nu amonukunu je do me jiriri sisi do nu mawu. Eyin nu pàtàkì. Bodo gbezan gbeto do poto me on e ko pe be na isapoto me. E ko pe be na sen mawu. E ko pe be ye na sen mawu bo nu bi na vode wu. E ko pe be na sen mawu. Bon, nous debout na jedoro eni omea ekope ben na sema o bon nous bi na vode o beto de blé pour moi mino si ganle ay mino de khasisi ganle ay mais go plan so de no si ay mais yin gan meto no si ay abi wa yin gan no azode me bodo atelier te bo azobile do kuleto yo bono e ma si we ya na chinwe bo ma wo do je me de gan we mi inu mi delebo leyin mesi mi ton e ka wa kan ko bi oro Malachi 1:6 me e do je me de nu mi gan nu mi bo ka leyin mesi mi ton fitewe yeyi be no do nu kan meton fitewe sisi ejehe ma wo de aji fitewe si edu no mi le o fitewe de aji. Afọtene ngọdọ nle yiho bodo nuwe wawe mideo nyoa mitundo emindo na do sisi nu mawu do walo emitome emindo na sisi nu mawu do walo emitome bona glo zun do kento miton akota de voler si ache ni edo sisi nu ma wo no wa ede ni ina wa e ma si wa no wa ede oni sisi de Meshach Shadrach Abednego do bo rema o sin kwa ikameon ye wuwa sisi de Daniel do bo rema o kwa ikameon e wuwa sisi de puis akodo chiffre akodo bo rema o kwa ikameon e wuwa sisi de Joseph do nu ma wo bo rema o kwa ikameon e wuwa mais support ton no Bible me lo to kongan e jenu kon nu mi le do tagbanu togun kaka bono yi nundudu po ahanpo do yesi bono le yi akwegan kande do yesi deji beropo
me no wa zo me no wa zo ha to pongan lelo no tafu to gundu amo nyeon do sisie ndonu mawo utuo nwanu gbonmo gbedea assez fongbe wa pe mi ton de sous ne la crainte de Dieu mais la crainte de Dieu bodo to bo sebo mina chite bo hode nkambio de bo e kambio so nka wo nkambio be mina levonu kambio kembo mina do kembo yawo bodo to mais do sisinu mawo boze mawo yilo na eno gwa misa na khanwe di kwa gegedi do ado sisinu mawo ado sisi aze mawo ho ze yilo na aze mawo we do jiko dokpo bodo alin don to funfun to bigbo to ze yilo na bo gbedi de ro ho mele o asida yi khato ere doto okwe be na mlo do we do ganji bi me do nguzi bodo to aze sisi nwe mawo to to do be won la do ho me ben ho mawo to bo yin beto we sin ho we aboko so atno bigbo mawo to we zan beto kande soka boye won mawo ko vovovovovo yete moyede ya wene Moise do we mai no mawo do ni le won awe o e mo Paul we a wene Moise do no mawo do ni le won awe o e mo Timothée we a wene mawo Moise do no mawo do ni le e mo Pierre Jean e mo menele de we a bigbo mawo ton e we won la ho da yi bon nous do ho me obio beto de ma jehe mawu beto de ma jehe mawu taunlea bon mi me debu mi jehe mawu welo jehe mawu mi me debu jehe mawu bon mawu hole mi gan bo se di do pon to do e wa jia be e wi do mi dele wu bon nous tobu de yin bebe ye sele bio mi se potopo mi mate mo ponu kunpo wa o beto agbazameton eblo kantata ton be yi yeton bo yi do kanji bo yi no pon be do Jesus Nazareth tout ton be no pon yeton do kanji e ka yin Jesus o de so a beto agbazameton da ehun ni o bodo du kwena bodo gan beto na bo mi no pon bo wele no beto no pon ya bo da sino jai de da o akun ti we jia do ta ti memo a bo mi me bi se tun be de Jesus Christ doing bon mi kuno le ada fo e ma so gbe ade pan ko ma wo we su concept me do khasisi ma to no gwa mi sa me do sisi no ma wo eno hunhun no do ma o si khosa ai do ma o khodo we no si eno dai hun de bo wa ai kha to ko no ndebo jia me do sisi no ma o no gbo no yi ma o si ko gbe ya amisa me do sisi no ma wo eno ja nagbe dim na gbe bono iro le pon do calcul be bono fin bono jajo do ma wa enu do aho do ma wa me lo sisin ma wo nu ni na gbe ja e ko son ton da yi wono ja na gbe yo we na wa do saki me pu ye we alobi dogbo saki me we peter ko ne gan ka de do fi peter pon do po gan ka de do fi bo je ma wo ko do son nu yin dagbe to do yiri ye yinu ma wo e do other way don't let be see do go flame do porupo mi kono se be no do khole don mi no se cho ganke ta sien miton non kwikwe miton ai kha sien miton ero mi plawe bon no mi maro na no blow ale o mi no do bi blow me do sisi ma wo no bi amisa ko me no damo da se ko me a eze ma wo yiro na edo sisi nu ma wo a esi me egan wa do gan bo beto agbazameton le bo gan bo na do khodo we le agbazamen le o mi no dano nu ko itan
mi de su mi mo ponu lebo zen lebo jira do de wo mi karo wa lo do posan etegbe mi no ko si etegbe ba eno do ko no mo do je no am lo go sisa we hu chite bo gba bi agbodopo don kameropo chite bonote bra foto eji ba eno gba le do mo mi no do go ala no mi cho ganke ta sien de we ai ka sien de we mi jija yin da sin po me po won ina be amom na do kaka when we carry do ami boy ko de be da mi fo nu kule bi no je te klele ba mo go de so no wa wa o tun do je me de agbaza to ko do ye ma we po ye don kancha do po do present to be bo na zinji to bo nu ko ma o to ni ma bi okwa me wo awo mo ko je wa o ko ma o to we na to kanu e o ko ma o to we na donu e oko ma o ton we na wa dagbenu e bon te wutu mi ka don wa le ne les ans do ma o se kwebe ime bo yin ma o se nto bo yi ma o se kwebe da mi sade pa me bo e wa fi gbede dile dile par exemple nu nina enu na nina no fi aba eso mo gbeto dile wa fi bo ele ko bo di do nina wutu me yin ye don mi ebe ye don mi tan we me eyin do ye wu ai don mi tan de ne ka bobo e wa be de so ekunu na nina o eyin do ye wula mi ame do yin ba e po bo ida fo nu ye bo ye kan e do ko mo e do gon mi de kunyo de bu de tolu mere do de furo tolu de fo do ko sa fi bo do jere ko ina di de ko tolu aji de ne ka bobo me lo ma o se do kon weton le ka chi mo ta c'est comme si pasteur no do a c'est comme si pasteur no enseigne mia ma o ni kon menu me ni ele bi c'est comme si pasteur no do ko ni le debois ayi ka to ebe ni aze ma o to yilo now anablo bo mo ma wa ayi ka to ebe li ayi ka to echi o sin wa de de ka to echi o esin wa de e ma so gbe ne jono na gosi fire vobo na wado do nu boba we be ese me ni ole de no de ese do ho ma wo ton lo fio e o ko jo ho mi no sise we be de na be fi iwade o we aton ide so do mo me yin jija yin bo yin pon ko iton le me se do kaka o ndo a ye ma me problème ni na we bo ye bo na to ebo ndi yen régler do ko ne wuda khay tom do hun bu do monu yabe ndi yen régler ko jene eno wa mno jijan bono se ma o ko be no ko de no me be no do ami be no chite chada mno le wule ko gbesi an le bono dido c'est comme si il a do ko do pasteur ou dantan alors que pasteur a soton avec ntewe ru kuku jeme ya ay khami don de wesi mo wesi parce que d'entendre na ndo we bi nu ido ma ko fo e ya mi se ni na mi ton le koyi yan we me yin gbe to ho ate ti te bozin na to ebo azin na do la yo me yin jo no bo wa na mo do ya eno na ni na we e ya mi sa ko be na ni na we ni mo ache ye ka do question ho do ndo ma o sin pegbe but no le yin ta won we ndo mejire eno le jajo do ma o eno na ma da o wa mi no to ben gbe to gege na jo akonta da san go to ton gbe nu ma o ma ordre ma o ton ho ma o ton mele o ordre ma o ton ben gbere de ben ordre we but in ordre we na c'est que
Ntum de na teme bon edegbe bodo mo e ni blo bon ben nu dan dan ba do le o bo gbeto ma do biblo ya le o gege gbeto ton de do ye ko me yo le o ndo ko do fi kede be abe gbe o bi sise me pa gege gbeto le ton de do ma o se bon le jure bon mo e o ina jo akonta nu ma wa zan do poji do nu action bo gbeto poser le bien ma o do mi mo ye mo ma o ko nu kun po a amo ma o do bi se mo be do bien enregistrer be ayi do kpɔkɔ inu enregistré ayi do kpɔkɔ inu enregistré agbɔn amisa inu enregistré sekundi de lɔ 365 jours wɛ do ane do kpɔmɛ ati nyɔnu ya amisa ɔ eno sɔ gbadekui no kpodo gomɛ ekɔnɔ ya amisa adi yɛ koefo. Bon, ede mina xa gbade kuyon. Bo xa gbade kuyon. Nombre de fois de ye ya misa bo de mile ya misa o. E so mo gbade kuyon nombre de fois do go me a. Bo mo gbade kuyon abi. Aton e mo do go me. Bo gbe do ni do jire azon aton e ne le we aso gbe do gan me bo ipeche gbe. De pole bio yen intemo we ya be David nu emi no jijire ne le bo mi no se nu de le mu no bible do awon si ai kingba ma we do bo mi job wa mo bo mi no le kubu no yi nu emi no jijire do ai kingba ma wo ton jibo do jijire ba ma o se ko gbere so anko bo ne duro mi no bible ele bi akonta to no te bo mi na jonu ma wo eyin mi do sisi nu ma wo bo se ma wo yilo na ai kingba di fi o de mi de o pe lo me de mi de o ma ou na so kento nu mi me biye me biwe me eyin prophète o eyin pasteur o eyin évangéliste o eyin o docteur o eyin o nte ndebu de eyin o ina jo akonta nu ma o gbero po ebe ma o do khonu mi dele bon mi dele no ze ma o khodu blu nde juro mi yona ma o sin ko enwon la on mi deno se eno khanu mi no se amu ayi khamiton eno blu nouveau ayi khamiton eno blu nouveau bon nouveau je mi no blu tegbe contraire je blu mi no de bon mi no do ma wo eyin wanu mi ma wo yin wanu mi ma wo yin wanu mi me susu do wo be sewe bon nous so be ka do wo be sewe o ye jija ngbede bo ni ta me pondo bon peut-être nyere su pa we do sin so we o ye jija ngbede bo kan bi o ide do je me de que abi nyere su gon we do ki go sin we o ye blo mo kon gbede a au contraire ino le huhun ndo ino le sin khome ino le donu ma wo dogwe ma wo bon le dogwe no vie ton le desu me gege da ikin bandi non vi sisi do nu ma wo nu de yi lodo khesirisi ma wo ton eyin ni na bo bigbo we no na alian we bo we me se ho bo yi do ayi khatu me bo re ho bo do lewe toche don mi gbon ma wo ti o lewe don mi gbon ma wo ti do ho gbon lewe bo aze gbon mo bo ren wo bo do sikwe do we o bo do biblo de ji we o bon eni olùgbẹ́sán me on asi òkú wedo ma o kon gbe da ikin gba lo ji a me wiwe lesin ran me jan no me wiwe le ye delesin club median na chi me wiwe le median no me we lobo ko ingbe e se ko to me nugbo le o ha e de to me be na ha wedo ha e de to me be na ha wedo bon nde bukasi les zinwe de da ikun gbanji a nde bukasi ruro jito da ikun gbanji a ana jayo en le fond ana jayo bo clean for en le chite do ite otuwe ado sisi de nu ma o tadan ado sisi de nu ma o dandan
Azé ma vous yilo non dandan. Bon. Azo me adeo. Gan edo nu konu e amate so azo de me dian gan de no nu konu e kono gbeto emesi. Amate kon azo kon gbere a asu de ada gan we yin do khosasi. Atun aje? Ah, alléluia. Amen. Asu de ada gan we yin do khosasi. Wo me yonu. Nyewe do wani si asu to we ame. Nyewe do mo nu we ame. Bíbélì wedo mo nu we na we ordre ni ome. Bible wedo mo nu we be. Wume konyi me boyin me ho bodo boyin gan. Ni amado sisim toto ko no to ko ya do ko be ya na we Bible do. Ero si toto yi. Wuli ye yin toto yi. Mo Bible do aye. Gbagbe de teje go ton. Hein? Nous cambions mi cambio sobo mi ma lo po de po mi cambio do Jésus Christ Nazareth tout ton signe comme ma wa kluno ndo penwe nu azotoe nu rolengantoe diablo numi bonami gbe wo be kudo tacheme bo le fondo tacheme bonami gbe mavo liaison bon podo gbe liaison bon podo gbe da foteji ndogbenwe igonu nukotoe nse khotoele abado mado sisi nuemi nuboe akruno sogwechele bikemi nuwagbochi memansizochi afodegbochi kwanukowe kenklen boso kemi gbogbo azonu mi do bigbo me bole boazon mi da gbaza me akruno wajena blue ni on do Jésus Christ sin comme on biowe do gbada nu din do anidrian lo da ho do gbecheji bo gwa lo nu mi bo tun kan ebla mi le bi sese do Jésus Christ Nazareth tout ton signe comme amen. Ma wa kuno e mi dogbe nu mi ro gan ho lo me mi dogbe nu mi ro cheju lo me nwa ho de bo so mi me wa ho sale bido alo me nu mi mbio mi do alo mi to ni drendo me ro koroko ji mbio mi do mi ni to kanu me ro koroko mi dele we no to kanu me mi dele we no boazon nu me ein Franklin we no boazon nu me ha Franklin we no to kanu me ha Hugun do aga ko me da chepa nu me wele bi obi ni viva amen ache da ikun ganji bo da chepa nu me wele bi ni viva amen ache do hugule bo da chepa nu me wele bi ni viva amen ache da ikun gangule bo da chepa nu me wele bi ni viva amen mi oni jeye bi ji amen mi egosi azinko to eglo ni jado ye bi ji amen ache do jonho me amame atime kame gome fide bubu da chepa do bezan de budio do kosafio biyo zoni jeyeji amen hugulo de bodo nde bume bono chite bono sazo do meji zoni biyo yebi me amen eni do yebi sezo wono chite do mewu da molome bono gosi anpa enele kwe bono lizaka me da molome le akuno ani do yebi sezo amen hugulo alopa enele biyo zoni biyo kolonu ye amen àwọn pa no metole ni wuli ye do to na le lobo do penpe ye boyin ye do abi mo metan do Jésus Christ Nazareth to sin comme akosu mado podo me no kudro yan da mlomele bo e do khosa fidi un khode do ye no wazo mo nko to le bi okuli boni zo ye ne leji un khode
le alẹ́ nínú débò dò ní dọ̀ntòwe kótó gbígbá iná lẹ́kọ́ tẹ́tí hàn alẹ́ nínú ó kànjọ Jésù Kristo ní soso bí sẹ́yẹ́ sí lò yíkọ Jésù Kristi Nazareth tọ́mẹ̀ kúrò débò ẹ̀ lóbodò zali xawe bɛ da mɔlɔ tuwe mɛ n'o ye mɔ ali do tutu ewu tuwɔ kanjɔ Jésù Kristo ní suali ye ne yɔ kanjɔ Jésù Kristo ní suali ye mɔ do tutu yɔ kanjɔ Jésù Kristo ní viva kúrò ne yɔ eni do kúrò ne yɔ so eni gba kúrò ne raya do Jésù Kristi Nazareth tutɔn si nkɔmɛ akɔ suma do kpodo mawu mavɔ mawu de da dzinuku si kpodo ayikun gbãnkpo gigo mavɔ nunu kɔmitɔn mime wale bisese nambonu ayixamitɔ lɛ nido vivo do gɔnto yi nambonu esenyi kpowolɔ debu de kpekpe mimo dona bɛ ka da zɔ wa kpanta mi ebodo ta sɔmɛ wɛ yɔ nambonu adzabato ni dzakoglɛ ni yɔ bisese nueno dɔnuku miawa nueno tagbade wa medzi nueno dɔnuku miawa do medzi lɛ ani dozo glɔnu ye bisese. Akunɔ nukun debodo wi memoro me conseil do alors debodo wi memoro nduka mewe alors debodo wi memoro asoa ka mewe nukun ne le bini bigba haya alors ne le bini jija wini do Jésus Christ Nazareth ton sin comme po mi se same die ni jijo yi khale me bo dia yi khale juro dagbe ni to sin gbezan le me bo yi ko bo hewu bo blodeji bo nu gigo eni nkwado kono ge ton do gbezan miton leme do Jésù Kristi Nazareth tuton sin comme ana hunu tue bona hodenu nyaelo ana hodenu maki we no yi ana do kuno yi mbio da ni drian lo toi drian lo se do maki sin gbezan tout kani si anzon eme o olorun de bo do e azon bo 0 san dio bagani si ho se lo me hodenu do Jésù Kristi sin comme Maki mo nko ton okuno gbagan nilo asonsanjiro din trolo akuno gbaganu mak sin gbezan azon to ni gbigboro badanu din azon eje ri oni ndo tero badanu din azon eje ri azon ni fi badanu din So Jésù Kristi Nazareth ton sin comme anando nu yede bodo jonho me bodo bezan to commander we ye ni ojido gbe ma to ni ba ye ne raya o re ni lo Jésù Kristi comme Jésus Christ So Jésus Christ Nazareth ton sin comme anano vodun de poésie c'est confié na vodun ni ule million pour donner le Jésus Christ comme vodun de poésie
Jamaso Pierre, Jamaso Pierre, Jamaso Pierre, Akuno, Bodo de Boezeze, Dona, and you back and listen to Gonzalo, 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 Jesus Christ in Nazareth, and you back and listen to Gonzalo, Akuno, back and listen to Gonzalo, Jesus Christ in Nazareth, Gonzalo. Apostle Baba Wivi, Jesus Christ de Nazareth, Akuno Gigolo, Akuno Gigolo, Akuno Gigolo, Akuno Gigolo, Akuno Gigolo, Akuno Gigolo, Apostle Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme mi dogbenu mi do gbadanuelo do Jésus Christ Nazareth ton signe comme mi sonu le bida lo tueme boze yi mi tonda lo tueme boze nu nina le bida lo tueme do Jésus Christ Nazareth ton signe comme akuno doache eji mawu mabo doache eji o ton si sunu sinu me yonu sinu me le bi sese eni che do gbezan iton leji mabo si khomerun khomeyin ni ko do gbezan to we mabo si yona ni ko do gbezan to we mawu si dona si ji ni jado gbezan to we ji do Jésus Christ Nazareth ton signe comme mawu si khomeyin yo eno donu me ni honda ko do gbezan to we ji do Jésus Christ signe comme mawa kuno mi se vi pepe vile bi dalo menu mi chon do vile bi ji gbogbo awanu ye bi sese azoni no zogado ye do Jésus Christ Nazareth ton signe comme mi ho rere